سلامة عنا هبلنا فتواتنا كبراتن بيت السبت تقراي برودكاست سيرفيس على سنبات إسران تشعتن لكاتيت كل تشون عصرت مونتنا عم تمرت استعدادو حدشتي وأنا وزينة تحيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت أنهتكم سناكم بمعدامنا بزرزراتهم تسكاكرنا أكل سراوي تقراينا يزخونة آرم سو عزاز زخونة جنرال موزي مكونن تنتن الليلو بزنة أقو حتو أدنا أترخيبهم عرقي حوحة شعبية أدنا أترخيب الله كوينات زيكونا سمولو سلام كهون تسالسي أكالون كتنبرو يقبات وايلون بخالي حبريتا تقراي مسير تراز جمرتو مسرح سلام كتسفحو لهيك أنا محرات أو عتقاربهم حدا كابتوم أبو معراب تقراي انت تزفت مزنوار زخونا كوماندر ولالاو تقينيت قتيلهم بخالي زينا سراويت إثيوبيا بدحريت نايمو قرات حدا قاقتمو بوزحي كم زن سحبا ناتقلت أيو إثيوبيا تنكوسا يونايتد عرب إمارات هلالاكي هنا تنكوسا يفصلش እንደሆነ እና የሱዳን መንግስት ያስታጠቀና ያሰለጠነ ያለው ታጣቂስ የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስና እየደገፈች ያለችው የዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ተላላኪ በመሆን ኢትዮጵያ ናት። የመጀመሪያው ጥያቄ በኢሃፓ ላይ የሰፈረውና ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት የሚለው የትብብሩ አቋም ነው አይደለም? የትብብሩ አቋም ነው። ኢትዮጵያ ኤርትራ የተገነጠለችበት መንገድ በህዋት ችኩል ውሳኔ እና ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልመና ላይ የተመሰረተ እንጂ በደም ታስቦበት የተደረገ አይደለም። የድንበር ማካለሉም በአግባቡ ያልተከናወነ ነው። ኢትዮጵያ ህዝቦች የኤርትራ ህዝቦች በደንብ ያልመከሩበት ውሳኔ ስለሆነ ጥያቄያችሁ የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ነው ወይስ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል ናት የሚለው ወደ ኢትዮጵያ የሚጠቅለል ጥያቄ ነው? የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች ከዚህ በፊት እንደተባለው በደም በታሪክ በባህል በሃይማኖት የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። ይሄማ የኢትዮጵያና የሶማሌ ህዝቦችም እኮ በተመሳሳይ መንገድ በደምና በዘር የተመሳሰሉ ናቸው። ይሄን ነው ምክንያት የምታደርገው? በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ሀገሮች እንደሆነ የታወቀ ነው። ኢትዮጵያና ኤርትራስ የተለያዩ ሀገሮች ናቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ በአሁኑ ሰዓት። ነገር ግን አንድ ህዝብ አንድ ሀገር የሚሆኑበት ፕሮባቢሊቲ ግን ይኖራል። በደንብ ከተሰራ ቅንነቱ ካለ ኮሚትመንቱ ካለ ምን በማድረግ ነው እናንተ የግዛት አንድነት እናመጣለን ከኤርትራ ጋር እያላችሁ ባላችሁበት ወቅት የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ለማናጋት ጥረት እያደረገ ያለ ኃይል ነው። እሱን ማስታገስ ይቀድማል ወይስ ኤርትራን የኢትዮጵያ ግዛት አካል? ምንድነው የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እያደረገ ባለው ነገር ላይ የትብብሩ አቋም? የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ እያደረገ ያለውን ነገር አናውቅም። ነገር ግን ጦር ማስጠጋታቸውን እናውቃለን። ድንበር አካባቢ የኢትዮጵያ መንግስትም ድንበር አካባቢ ጦር አስጠግቷል። ይህ ስህተት ነው ብለን እናምናለን። የትኛው ጎረቤት ሀገሮች የትኛው ሀገር ድርጊት ነው ስህተት? ሁለቱም ሀገሮች ጦራቸውን ከድንበር አካባቢ ማራቅ አለባቸው። እናንተ መንግስት ብትሆኑ የኤርትራ መንግስት ጦር ቢያስጠጋ እናንተ ጦራችሁን ነው የምታርቁት? መጀመሪያ የኤርትራ መንግስት ጦሩ ለምን አስጠጋ የሚለው ጥያቄ መመለስ። ምክንያቱም ምንም ይሁን ካስጠጋ ጦር ለመከላከል ታስጠጋላችሁ ወይስ ያስጠጋ ብላችሁ ትፈቅዱለታላችሁ? ካስጠጋ መጀመሪያ ግን መቅደም ያለባቸው ነገሮች አሉ። ከኛ የሚጠበቅብን ስራ ሰርተናል ወይ? ከተንኳሽ ድርጊቶች ተቆጥበናል ወይ? የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ መንግስትን ተንኩሶታል ብላችሁ ታምናላችሁ? የመርህ ስህተት አለ። መጀመሪያ ማስቀደም ያለበትን አላስቀደም ብለን፣ በነገራችን ላይ ማስቀደም ያለብን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የእርስ በርስ ጦርነት ማቆሙ ላይ ነው መስራት ያለብን። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፍትህ መጓደል ነው መፍታት ያለብን። ይህን ሳንፈታ በጎረቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለበት ከመንግስት ጋር ያለበት ችግር የኤርትራ መንግስት እንዲፈታው መብትና እድል ይሰጠዋል እንዴ? አይሰጠውም። ስለዚህ እናንተ እያላችሁ ያላችሁት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ስላለ የኤርትራ መንግስት ጦርን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ማስጠጋቱ ትክክል ነው እኮ ነው እያላችሁ አላልንም። ኤርትራም ሆነ ማንኛውም ጎረቤት ሀገሮች የውስጣዊ አንድነታችን በተናጋበት ጊዜ ጣልቃ ሊገቡ እንደሚችል ይታወቃል። የዓለም ፖለቲካ የሚያመለክተው ያ ነው። ነዚያቶምን ካልኦት ተገደስት ምዕባልታትን ኣብ ሰዓት እዚ ከነካፍለኩም ኢና ምሳና ጽንሖም ብቀዳምነት ሓደ ካብቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጽንተት ዝፍጽሙ ዝነበሩ ዝኾነ ኮማንደር ወለላው ተገኘ ተቐቲሎም ብሓይልታት ጽንተት ኣምሓራ ኣዛዚ ፖሊስ ምዕራብ ትግራይ ኮይኑ ተመዚዙ ዝነበረ ኮማንደር ወለላው ተገኝ ብዕለት 27 ለካቲት 2018 ኣቆጻጽራ ገዝ ናብ ጎንደር እንትጓዓዝ ቅድሚ ኣብ ደራፊዕ ምእታው መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቃት ብናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ተቐቲሉሎም። بخالي حبريتا ጥምረት حبراو مدرخ 4 ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ حبراو مدرخ መስሪቶም በቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ክምዝገቡ ዘይከኣሉ ህወሓት ብኣይተ ኪዳን ኣመነ ዝምራሕ ባይቶና ኣዴፓን ኣክሱማይን ነቲ መድረኽ ከም ዝመስረቱ ኣብ ከተማ መቐለ ብወጋዕ ፍሊጦም ኣለዎም። እቶም ፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲካዊ ፍልሊና ጽኒሕና ኣብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ
بحبار كنسرح لنا زبل قوام كم زحازو قليجهم أبت مدرخ نحوحات دكتور أبراهام تخستان بايتونا كيدان آمنة نعديبا دوري أسكودم كمون نأكسماي دكتور سلمون بارناباس ننود بهم وكيلهم أب حبراوي سمع فرمام أبت مدرخ قالوت بوليتكا ودبات تقراي كتنبر وونزاويت قريبا دكتور أبراهام تخستان أبت تقراي داقيم عطوا كم ديلا كقلت وزتنحو العلوي حلافي حوحات يوم بتين مس كل دات أسكام خدي قال حجي مس غربابتنا خندتها خاله محزنات كنفتر كنكللن 360 ديجري 50 عصو أديس أبابا خفلط الله لومي كم عين الزمن أبكي حجي سو فتوتي الناطرنا صلاتنا قنصنا إنا نخيل هذا وزي جرناها وشتاوي إيكونوميا عقمنا ندفع ما عاد صقا يزولو بتقرا مخالي زينا بريزيدنت حبرات إمارات عرب محمد بن زايد أواج كينات أوجوام إتاب جوانت أنت تهزب تقراي نوحيد زلو بريزيدنت أوجينا زلنا كبل أوجلا بريزيدنت حبرات إمارات عرب محمد بن زايد أوجينا زلنا أبزب الأواجو ندحنا تهاجرنا حزبنان أبزن زناورو كلهم تقمتن زلنا قديتا كنفت منا نسو ماكال سدرابيتنا يمنحنا حيالاتنا بقليلون تقع قداي كونان كبل تزاربهم بخالي قزرما كاب ماخالاي مبراق حدث بغزينا تسمع له إيران أب ماخالاي مبراق درام عسكر أمريكا زركبلن هجرات كمني حبرات عرب إمارات كواتار كويت سعود عرب عراق زول هجرات بمعبل مسائلات درونات كتير دبان كم زغنيت زفلتو حزقنا كاب حزن دحر نبزن هجرات توسخ دبداو كم زيت كبر فليطالا بزرما بمليونات إثيوبيان زيغات زركبلن إيران كتير دبان زغنيت هجرات كاولهم على جميرو كم زيت دبان حبيرالا إيران استقبارا ونمقوار دما سراويت أمريكا بمريت تن هجرات كوينو ناب إيران كي تكوس بمتنقعيم إيران نسوقمت زوسرت بخلتها مخنياتيو قداماي غربابتا كابتي كوينات قللتنيا نمغوار زوسرتون دبلوماسي زحجزا روقان تخون كالايتي بترغاغام ببزحي معبلت تكوسو زنبرت ميسايلات سندروناتن سلازم قلقل يستبحلن تخون كالا يستقمط مخنيات مامني نغرات لهم ايران كوينات كاب جمرت له معلت كساب حزي ابزلوان بزح تونجفو زنبرت ميسايلات ب7 حد ميتاون تقنس التونجفن زنبرت بزح درونات دما ب86 ميتاو مقناسون مفلات تخايلو لهم بزدما زلوا ميسايلات سندروناتن او كلهم فتو كساب زي مودا وقصالي أمريكان إسرائيل نزمت زعمت قاعدات عاطفيتها وملسن مهاب نوحوان كينات نمدلاون مسارح تاكد قطب زمرزت تمثل ناب كل حبرتات سجاجرنا عرق حوحات شعبيان عدنا وترخيبهم كينات زي كونس مول سلام كون تسالسي أكلون كتنبر يقبات بهاي لهم نحوحات تجرين زوجانين نايك المشمون تعمت عرق سياسن أبين أنو تجرين هالكيتا ما يتشحت تجارو أشحت إيرتراوينن إثيوبيان أمتيو نسوك ياكل أمودات هذا سياسن أبين تخاحيدهم كالي زباو كينات زوالج كوين كم زلي في اللجوم مخالقات زمان حوحات شعبيان تجمير زلت أمدو حد نتجارون إيرتراوينن كما أغل مريحنا تجري كجمع مع كام جبار بتوسخين تنقي كالي كينات كي خوين سجات كم زل بسفيحو كنجارز أنحيوم ولا كوم خوينجن أبز حلف سمون بوجان إيرترا عرق شعبيان حوحات كم استغيره بوجع تناجيرو له أبز قدرة تدرخور تو زغمطنا يوتروهانات حساب بمعبز فلت إيرتراوي ممر تمسكن كحساي بزعبا زعرقي بوغان تግራይ ንሩድ ምኽንያት ዛጊድ ካብ ድሌት ዝሓልፍ ወግዓው መግለጽ የላን በወገን ኤርትራ ትዕርቅም ሻዕብያ ምዃኑ ዝሕበሮ ነገር እንተልዩ ትጽሊህ ምስ ሻዕብያ ምንባሩ ዘረጋግጽ እዮም ብልክዕ ከምታ አፈኛ ሻዕብያ ኣወል ስዒድ ከም ዝተባሃለ ድማ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ዝምነዮ ሰናይ ነገር ይዝበለ ኮይኖም እዚ ወግዓዊ መግለጺ ብድፍረት ክግለጸሉ ዝተደለየ ብምስጥር ክትሓዘሉ ዘይተደለየ ምኽንያት ህዝቢ ዝብህጎ ብስራት ስለዝኾነ ጥራሕ ክበሃል ግን ኣይካልን ምናልባት ኣብቲ ሸምገልቲ ዕርቂ ትግራይን ስርዓት ብልጽግናን ብበዝሒ ላዕልን ታሕትን ዝብልሉ ዘለዉ ህሞት መራሕቲ ትግራይን ኣብ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ተመሊሶም ጸገሞም ንከይፈትሑ ጸቕጥን ምፍጣር እውን ዕላማ ዝገበረ ይመስል በማል ብወገን ኣስመራ ድሕሪ 30 ዓመታት ዕርቂ ዝብል ቃል ምስምዖ ምስ ጉርሑ ከም ዝኾነ ይዘብር ካብዚ ብምብጋስ ድማ መምህር ተመስገን ካሕሳይ ተኸሉ ኣዝዩ ጸቢቡ እኳ እንተኾነ ተዘላቒ መፍትሕን ሰላም ሻዕብያ እውን ተጸንቢርዎ ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም ወሰንቲ ሓይልታት ህዝብና ዕርቅን ሓቢርካ ምንባርን ተዝህሉ ይክብል ዕርቂ ዘይተርፍ እንኮላይ ብልጽግና ክሕወሶን ተዝፍትን ዝብል ርእይቶ ሂቡ ዘሎ እቲ መምህር ወሲኹ ዋላ ትባህጊ ከምኡ ይኹን እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ፍቕርን ጽልን ሻዕብያን ብልጽግናን ንትግራይ ዝቕርቅር ምዃኑ ትግራይ ካብ መንቀራቕሮ ዘውፅእ እንኮ መንገዲ ድማ ምስ ሓዲኦም ብመትከል ብጽኑዕ ምስላፍ እዮም ካብ ክልቲኦም ተነፂልካ ወይ እውን ሓንሳብ ምስቲ ሓደ ጸኒሕኻ ድሓር ድማ ምስቲ ሓደ ምግልባጥ ግና ትዝኸፈ ሓደጋ እዩ ስለዚ እቲ ምስ ሻዕብያ ዕርቂ ብመትከል መሓዝን ንዑ መሰረት ጌርካ ምስራሕን ንሕሉፍ ጌጋታትን ጽልን ዘጥፍእ ጥራሕ ዘይኮነ ነታ ኢሳያስን መራሕቲ
መራሕቲ ሕወሓትን ዝምነይዋን መናእስያት ኤርትራን ትግራይን ከም እቶን ዕንጨይቲ ዝነድላ ሓፂያዊት ኢትዮጵያ ዘቕብጽ ናይ ሓዋር ምዕራፍ ዝዓጹ መዋጽኦ እውን ክብል እዩ ኣገንዚቡ ዘሎ ወሲኹ ድማ ነዚ ትማሊ ብወግዕ ዝተነገረ ወግዕ ሻዕብያ ምስ ሰምዑ ገለገለ ኣባላት ጽምዶ ኣብ ስእሊ ጥራሕ ግና ካብቲ መስርዕ ንሓያል ኣዋርሕ ተገሊሎም ዝጸንሑ ብጽልይ ህዝቢ ትግራይ ደሚቕ ኤርትራዊ ክኾኑ ዝፍትኑ ከም በዓል ወዲ ጣባ ዝኣመሰሉ ከም ዳንኤል ክብረት ብረሳሓት ተሓሳስቦምን ቃላቶምን ዝልለዩ ወይጦታት ግና ንሻዕብያ ክሳሃልዎ ተራዮም ሻዕብያ መንግስቲ ኮይኑ ከም ዘይፈልጥን ነታ ሰማያዊት ኮኸብ ውቅብቲ ከተማ ኣስመራ ድማ ናብ ሳሕል ዝቐየረ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኩናት እምበር ኣብ ልምዓት ዘየለ ስርዓት ምዃኑ ክደጉሑ ጀሚሮም ኣለዎም ነዚ معبيو عمل وسلتنا إزجنا هزون سمعوا إرتراوي يلن كبل زواق صغينهم اتوانا كم حبرة سب زجد سنة زعبيهم نجر حزون كاب عناوي كويناتن حدا جني على مسرعة بلتجنا كملنا كاب مفنتره نوت يوم نتششوا سراوي سن زمنا أزوار نقدمه زبلكم تزيوكم النزول نازل هلونا كم حدا جازري حدش جوز كملنا أدب نتحزون بجن زمن حيلن إيدنا كتأو كم زي خل نحوار تمرتن هوايم بسنكي شعبيان هو هتنستفتروش أو جماعات كمون تمالي قبل على حزب تجري استفدتهم جبنات كفتحوا لهم تم جبنات عفلوا تاريخهم تحت نتن كحسن يجبهم يوم إزجنا بغندو قبل على الشعبية بحنا مفتاي ويون مسابي أحمد علي تدمير كان حزب إرترا تماسال جبنات بمفتزام أي فتحان بغندو جنا نتانزرابي وزلوا حدا أبي أحمد ما مخنيتك خوني خلن تزبز حيرتراوي نت شعبية مسرعت بالزجنا تدميرو إثيوبيا نخيت بتاعتن مول سراويتو أختيتو نتجري ذاته لسنة عايميو أبغون حزب تجري دويل دما مكيتيوم تشعست وسد تاريخ مرقزي مناسياتن عبيتن إيرتران علامهم نمزع سلام كلتيوم محوات صنع مسارات زقباريوم اتبوزو حزب فاسسو قلباتن جنزبن إيرتران مسرعت بالزقنا تدمير كهنا بحزب إيرترا زغنع نشعبيا نموقعي نبران مرحت تقراي انبيز بلوا انكونت بدما زيايام ازن بزبلو سانة كاميلو لومينات استوصد تاريخا وسانة بتقلمات كقلتي كال توم كاندو غوسكوست زنبرون عبت تسألماتوان تسفى حزب تقراي زغنو عبيتي ميدياتات لوم تماليسهم منم تخونه حياوي أي تأمن تقراوي زبل نتي بجونة زلله حبرت سب مجلس يزخون إذا تمالين تقوي تدخمو زنبركات رجوم كاب زي مردا نتصبح نتاك سعو كم زغل كاب زي مأمات زنقله كم شنت جمال ندحريتي زبل ملختون أم حلالي فلام أبو مودة تحزون داقي مكرقاقت أزدل نجار انتلهم هو حتى شعبيان هلاو هزب إيرتران تقراين زوسنو أنكو سراويتن باجتن مرببن زلوم أب سمين أفريقيا أب كتما أسمران أب كتما مغلن زلو دباتيوم زي سلا زيد لخيو كتحكو زي تخل هلو حكيوم أب تقراي كون إيرتران نسخات داليو لوطي نزغير أبا يتستفتر زرز جبت نجار كساب زي فتركا كاب زربان تنتانا بوليتكان زحلف ترا كلو كاي كونان اتونكو تساقم نسرعات بالتساقنا أكال مفتح تساقم غيركا كام حساب يزنقل نزي ناي سمين حزبي كم حدا جاني حيل حدو كدامه زي يتفحو كل كيز مسرعت بالزقنان مسيل ومن بجنزب تعاسب ومن ويون إثيوبيا ونتم أقدسوهم بمدب زسرحو عندنا توان دك أبات إيرتراويان تجارون كأي مسمر كامكباري زجمر كبلونا تنقلهم سرعتاتين وحي حصار نبرت أيقونون حزب إيرتران تجرين جنا نباريوم دهنا حزبنا قدم بسلام حق إن على زبنجنا كل نجر قليل زكالي كبلون حساب وزازي ملو ممرت مسكن كحساي كبراتن أب عرق حوحة شعبيان بلتسقنا كعدامن كأرغاني خلي زبل امنت ألكم روم أبريتو مغمت كتصحفو تغوليخم بغالي وجن تجري مس إرتراج جمرته مسرح سلام كتسفحوا لي كأنا محراز أو عتاربهم بوليتيكا وزتا من قحيلتات محران تجرين كجمر اللي وكبل زوعة تنتان بوليتيكا هاي يسوس أدامو مخنياتات بخمس ساعة قلت والله قدام يحوحات نفانو مس من قسبل تجنا خوينو زي موجو باون تطعيسهم أبقربوان مكتلا بومبر حوحات مكتل حلاف محدار كل التجرين نيتاماني لاسفة مس جازيت أوين أبزقورك على محتاج من قصة تجرين فانو نمكات نسراوي تجرين أبكل الأم حركات وحاتي تكون تنبر نتحو تجنا نتيجهم كم زنور قالتهم عززتي سراوي تجري بمنجس إثيوبيا أو كل أم حركات وتحاتيتهم زيات ولوسانة بجبوت أن حدش بوليتيكا وركب أم حران تجرين تبغ من مسارة أم بروم يوم كبل مسكين الله كابز غولن لعلد ما حوحات دعرس مع مقراس تخص بريتشوريا أب كينيان هلا كيلان نحوحات قديمهم زل حدقة مس منجس فيدرال ناو كل الأم حركات يون فان نكتوا جازي مسمعو مخانو كنرد عن خل كبل هاي ليسوس قالتهم هاي تجري مسبل تجنا خوينهم أو كل الأم حرة نفان زي مو
ብሕጎም ንሓድሽ ርክብ ሓይልታት ኣምሓራን ትግራይን መሰረት ዘንብር ቁኑዕ ስትራቴጂካዊ ውሳነ ክብል ዘመጎሱ ኮይኖም ሓይልታት ኣምሓራ ምስ ሓይልታት ትግራይ ክህልዎም ዝግባእ ርክብ ውሳነ ምዃኑ ገሊጹሎም ሓይልታት ፋኖ ካብ ትግራይ ከም ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ዝኣመሰሉ ሰብኣዊ ሓገዛት ይቕጽሉ እኳ እንትኾኑ ክሳብ ሕዚ ኣብ መንጎ ፋኖን ሕወሓትን ጀመረ ፖለቲካውን ወታደራውን ዝርርብ የለን ፋኖ ብቐንዱ ብኤርትራ ብብረት ዝድገፍ ዝብል ትንታነ ናይዚ ቀንዲ ዕንቅፋት ፋኖ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ ክጥርነፍ ዘይምኽኣሉ እዮም እዚ ኩሎም ሓይልታት ፋኖ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣፋብን ተጠርኒፎም ሓደ መሪሕ ውድብ ምሰቆሙ ኣብ መንጎ ኣፋብንን ሕወሓትን ፖለቲካዊ ዘተ ክጅመር ኣለዎ ክብል ፀዊዑሎ ብዘይካ ኣፋብንን ሕወሓትን ኤሊታት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ፖለቲካዊ ምርድዳእ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ናይ ሓባር ጉዳያት ብግልፂ ክዛተዩ ክጅምሩ ይግባእ ብዛዕባ ሓይልታት ሰሜን ወይ ኣምሓራን ትግራይን ወዘተ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ታኒፁ ዘሎ ጽልእ ንምጥፋእ ዝጠቅም እኳ እንተኾነ ኩነታዊ ዝርርብ ግን ኣብ መሰረታዊ ጉዳያት ክጅመር ኣለዎ ክብል ወሲኹ ገሊፆም ቀዳማይ ርእስቲ ናይቲ ዘተ ዕላማ ፖለቲካውን ወታደራዊ ምትሕባር ዝበለት ትንታነ ዕላማ ወታደራውን ፖለቲካዊ ምትሕባር ፋኖን ሕወሓትን ከምኡውን ሓይልታት ኤርትራን ኣልቡርሃን ሱዳንን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ መንግስቲ ብልጽግና ንምውዳቕ ድዩ ወይስ ናጽ ሃገር ንምዃን ዝብል ምርድዳእ ክህሉ ይግባእ ብቐንዱ ውሽጣዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ፋኖን ሕወሓትን ካብ ሕዚ እንድሓር ኣብዚ ጉዳይ ምርድዳእ ክበጽሑ ኣለዎም ኢሎም ሓይልታት ኣምሓራን ትግራይን ብቐንዱ ኣፋብንን ሕወሓትን ፖለቲካዊ ዘተ ክጅምሩ ይግባእ ብዘይካ ኣፋብን ሕወሓትን ኩሎም ኤልታት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ መሰረታዊ ጉዳያት ሓበራዊ ምርድዳእ ንምብጻሕ ወፍሪ ንቕሓት ሚድያ ክጅምሩ ይግባእ ክብል ጻውዒት ተቐሪቡሎም ኣብ ማእኸል ዜም ጉጅለ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕ የተከዜ ዘብ ዝበሃል ሓይሊ ኣባላቱ ከም ዝተቐተሉ ይግለጽ ኣሎ ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕን ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብመንግስቲ ዝድገፍን የተከዜ ዘብ ዝበሃል ወራሪ ጉጅለ ብዕጡቓት ፋኖ ከም ዝተወቅዐ እዩ ተሰሚዖም ኣብቲ ዞባ ኣብ ከባቢ ቤተ ሞሎ ኣብ ዝርከብ ቀበሌ ከቢድ ውግእ ከም ዝተኻየደ እናተገለጸ እዩ ገለ ማዕኸናት ዜና ነቲ ጸብጻብ ብሰበር ዜና ብምዝርጋሕ ላዕሎት መራሕቲ ከባብን ነበርትን ከም ዘረጋግጽዎ ይገልጻ እቲ ውግእ ብሰፈር መለስ ዝተባሃለ ሰብ ዝምራሕ ክንፊ ፋኖ ተኻይደ ኮይኑ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ተከዘዘብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሃንደበታዊ ምንባሩ ረጋጊጾም ኣብዚ ውግእ እዚ ከቢድ ንዋታውን ሰብኣውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ ኣብዚ ውግእ ሓያሎ ኣባላት ወራሪ ጉጅለ ደመቀ ዘውዱ ክቕተሉ እንከለዉ ካልኦት 4 ኣባላት ተከዘዘብ ድማ ቆሲሎም ከም ዝሞቱን እሙናት ምንጭታት ይሕብሩ ተከዘዘብን ኣምሓራ ፋኖን ድሙንን ጨዋን ካብ ዝኾኑ ነዊሕ ኮይኑሎ ተከዘዘብ መንግስቲ ብልጽግና ተከዘዘ ወደቦ ዘሰልጠኖ እንተደልዩ ድማ ካብ ተከዘ ናብ ካሊእ ቦታ ወሲዱ ከዋግኦ ዝጸንሐ ዕጡቕ ምልሻዮም ንኣብነት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙናት ውግእ ደብረ ታቦር ምስ ተጀመረ ዝተወሰነ ቁፅሪ ዘሎም ዕጡቓት ምልሻታት ናብ ማእኸላይን ደቡብን ጎንደር ተላኢኾም ተቐቲሎምን ቆሲሎምን እዮም ኣብ ሓደ እዋን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ፌደራል መንግስቲ መሬትና እንተዘረክበና ነይሩ ኣብ ጎንደር ዘሎ ጉጅለ ፋኖ ሸዋን ጎጃምን ከይተረፈ ንምጥፋእ ሓደ ወርሒ ማእኸልና ነይሩ ብምባል ጸላይ ኣምሓራ ፋኖ ይክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዮም ኣካል ሰራዊት ትግራይ ናይ ዝኾነ ኣርሚ ሰብዓ ኣዛዝ ዝኾነ ጀነራል ሙዘይ መኮነን ጠንጠነ ለይሉ ብዝነፀጎ ሕቶ ኣድናቆት ረኺቦም ኣብይ ኣሕመድ ንኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ ሰብዓ ጀነራል ሙዘይ 3 ዓይነት ሽማግለታት ከም ዝሰደደሉ ይግለጽ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ካብ መሪሕነት ሕወሓት ርሒቑ ምስ ሰራዊቱን ዝተመዛበለ ህዝቡን ኣብ ሱዳን ዘሎ ሜጀር ጀነራል ሙዘይ መኮነን ሕቶታት ኣቕሪቡ ከም ዘይቀንዖዮም ተወለድቲ ኣምሓራ ዝኾኑ ተንተንቲ ዝገልጹ ዘለዎም ኣብይ ኣሕመድ ንሜጀር ጀነራል ሙዘይ መኮነን ናብ ምዕራብ ትግራይ ከኣቱ ብተደጋጋሚ ሽማግለታት ከም ዝሰደደ ካብ ባዕሉ ጀነራል ሙዘይ ሰሚዕና ክብሉ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝገለጹ ኮይኖም ኣብይ መጀመርያ ንገለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኢንቨስተራት ትግራይ ሽምግልና ሰዲዱ ብድሕሪኡ ድማ ብንጌታቸው ረዳ ኣቢሉ ክሽምገል ፈቲኑ ክብሉ እዮም ኣረጋጊጾም ዘለዎም ኣብይ ዝለኣኾም ሽማግለታት ንጀነራል ሙዘይ ብኮሎኔል ደመቀ ዝምራሕ ምምሕዳር ወልቃይት ፈሪሱ ሓዱሽ ንኹሉ ዝሓቁፍ ምምሕዳር ምዕራብ ትግራይ ክጣየሽ እዮም ተመዛበልቲ ክምለሱ እዮም ኣርሚ ሰብዓ ደጀን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ኣትዩ ነቶም ተመዛበልቲ ክከላኸለሎም ክንገብሮ ኢና ነዚ ውሳነ ዝቃወሙ ዘብዕ ተከዘ ወይ ድማ ኣምሓራ ፋኖ እንታልዮም ኣርሚ ሰብዓ ምስ መከላኸሊ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስደሎም እዮም እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ግና ኣርሚ ሰብዓ ካብ ሕወሓትን ቲዲኤፍን ተፈልዩ ከም ቲፒኤፍ ኣብ ትሕቲ መስርዕ ጌታቸውን ጻድቃን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕቶ ከም ዝቐረበሉ እዩ ተገሊጾም ጀነራል ሙዘይ ነዞም ካብ ሽማግለታት ዝመፁ እማመታት ዝሃቦ መልሲ ድማ ኣርሚ ሰብዓ ኣካል ቲዲኤፍን ሕወሓትን እዮም ብናይ ሓባር ውሳነ መራሕቲ ቲዲኤፍ ዝምራሕን ዝእዘዝን እዮም ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ዘተ ምስቲ ንትግራይን ሕወሓትን ዘመሓድር ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ክካየድ ይግባእ ኣርሚ ሰብዓ ከም መሻርክቲ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣንጻር ሓይልታት ኣምሓራ ፈጺሙ ኣይዋጋእን ኣርሚ ሰብዓ ካብ ቲዲኤፍ ተፈልዩ ልኡኽ ብልጽግና ክኸውን ፈጺሙ ከም ዘይፍቀደሉ ገለ ተጋሩ ብሽም ናጻ መሬት ከም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ናብ ዓፋርን ጸለምትን ዝኸዱ ተመሊሶም ድማ ናብ ቲዲኤፍ ክጽንበሩ ከም ዝግባእ ሽማግለታት ትግራይ ንሓድነት ትግራይ ክሰርሑ ኣብ ዝግባኦም እዋን ንስልጣን ክበሃል ትግራይ ንምክፍፋል ኣብ ከም ዝበለ ሽርሒ ከይሳተፉ ነቶም ዓበይቲ ዓዲ መኺሩ ተባሂሉሎም እዚ ናይ ጀነራል ሙዘይ ምስክርነት ብትሕዝቶ ምስቲ ምክትል ቦምበር ሕወሓት
ህወሓትን ምክትል ፕሬዝደንት ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ቀረባዋን ምስ ጋዜጣ ወይና ብዝገብሩ ቃለ ምሕተት ዝሃቦ ምስክርነት ዝመሳሰል እዮም። ኣማኑኤል ከም ዝበሎ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ምስ መከላኸሊ ፋኖ ክዋግኡ ዓዲሞም ነይሮም። ይኹን እምበር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ክልል ኣምሓራ ኢዶም ከይኣቱ ብምእባዮም እቲ ምስ ትግራይ ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ዝያዳ ከም ዝገደደ ገሊፆም። ብዝኾነ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝፈላለዩ ናይ ሽርሒ ፖለቲካ ገዲፎም ሃገርና ዘላቶ ፖለቲካዊ ፀጥታ ፖለቲካዊ መፍትሒ እንተደኣ ስዒቡ ካብ ወታደራዊ ኣማራፂ ዘይኮነስ ኩላትና ክንጥቀም ኢና ክብሉን ሓሳቡ ዛዚሙሎም። ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብድሕሪት ናይ ምቁራፅ ሓደጋ ገጢምዎ ብበዝሒ ከም ዝንሰሓበ ይግለጽ ኣሎ። ናብ ኣንፈት ትግራይ እናቐንዐ ካብ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ትፍርቂ ዝኸውን ናብ ድሕሪት ይምለስ ምህላው ዝገለጹ ሪፖርትታት ይወጹ ኣለዉ። ሙሉእ ይግበሮ ዘበለ ምዕባለ ኮይኑ ገሊኦም ነቲ ምዕባለ ምብትታን ሰራዊት እዩ ክሳብ ምባል ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ቀረባ ግዜያት ትግራይ ንምኽባብን ንምጥፋን ናብ ደቡባት ትግራይ ምጽጋዕ ካብ ዝጅምር ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎ ሰራዊት ብልጽግና ተበታቲኑ እዮም። እዚ ተሪኦ ንላዕሎት ኣዘዚ ሰራዊትን መራሕቲ ብልጽግናን ዘደንጾን ነንባዕሎም ናብ መጠርጣር ዘቶን ተሪኦ ኮይኑ ኣሎ። ሕዝብተን ዘሎ ሰራዊት ገሊኡ ክዳኑ ቀይሩ ዓዱ ዝኸይድ ገሊኡ ምስ ዕጥቁ ናብ ፋኖ ዝሕወስ ገሊኡ TDF ናብ ዘለዎ ቀጠና እናመፀ ዕቁባ ዝሓትት ዕድል ዝቐንዑ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ሰጊሩ ኣብ ቀይሕ መስቀል ዕቁባ ዝሓትት ወዘተ እዩ ዝበሉ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ዘለዎ ኣካላት ንምንታይ ሕዚ ከምኡ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ክልተ ምክንያታት ይቐምጦም። ሕዚ ዘሎ ሰራዊት መብዛሕትኡ ድሕሪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ተገዲዱ ወይ ፈትዩ ዝኣተወ ስለዝኾነ እቲ ብጅግነት ሰራዊት ትግራይ ኣብ መሬት ትግራይን ወፃን ብዓሰርታት ሸሓት ዝተማረኸ ሰራዊት ብልጽግና ብማሕበራዊ ሚድያ ብፎቶን ብቪድዮን ኣቐዲሙ እናረኣዩ ስለዝነበረ ናብ ትግራይ እንተኣቲና ሞትና ይተርፍን ብዝብል ናይ ውልቁን ቤተሰቡን ግንዛበ ስለዝሓዘ ክኸውን ይኽእል እዮም። ካልኣይ እቲ ብብዙሕ ኣንፈት ናብ TDF እናመፀ ኢዱ ዝህብን ዕቁባ ዝሓትን ዘሎ ድማ ከም ሕሉፍ ሰራዊት ትግራይ እንተተማሪኹ ብወታደራዊ ዲሲፕሊን ዝሕዝ ምዃኑ ስለዝተረዳን ቤተሰቡን እንዳደወሉ ከምኡ ዓይነት መማረፅን ክወስድ ስለዝመኸርዎን ክኾን ይኽእል ኢሎም ኣለዎም። እዚ ማለት ግን ቀስ ብቐስ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ጸለምትን እናጸነተ ብዘይምንም ምድላው ለጢልና ክንድቅስ ምክንያት ክኾነ ይኽእልን። ናይ ተጋሩ ዓወት ኣብ ናይ ጸለምቲ ድኽመት እንተይኮነስ ኣብ ናይ ባዕልና ጥንካሬ ዝምስረት ክብልዎን ኣገንዚቦም ኣለዎም። ሰላሙን ማረጋገጥ ላይ የእርስ በርስ ጦርነትን ለአንዴና ለመጨረሻ ማቆሙ ላይ ነው ማተኮር ያለብን። ይህን ካደረግን ማንንም ጎረቤት ሀገር ሊደፍረን አይችልም ነው ይላል ዶክተር አባ። እናንተ መንግስቱ ናችሁ። አሁን ያለው ሁኔታ ቢቀጥል የኤርትራ መንግስት ጦሩን ወደ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር ቢያስጠጋ ብቻ ሳይሆን ቢያስገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ታጣቂዎች የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትን እንዲያናጉ ቢደግፍ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄ መቆም አለበት። ማንንም ጎረቤት ሀገር ኤርትራንም ጨምሮ ታጣቂዎችን በማሰልጠን ሰላማችንን መበጥበጥ አይችሉም። ይህንን የመከላከያ ሰራዊትን ተጠቅመን ቴክኖሎጂን ተጠቅመን ህዝባችንን አንድነት ተጠቅመን እንከላከላለን። አሁን እየተፈጸመ ባለው ድርጊት ላይ እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ ያላችሁ አቋም ምንድነው? መንግስት ብትሆኑ የምታደርጉትን ነገሩኝ። አሁን ተፎካካሪ ሆናችሁ የኤርትራ መንግስት እያደረገ ባለው ነገር ላይ የትብብር ለኢትዮጵያ አንድነት አቋምና ምላሽ ምንድነው? መጀመሪያ የኢትዮጵያ መንግስት ያልኩት ነው፣ እርስ በርስ ጦርነቱን ያቁም፣ ፍትህን ያስፍን። የኤርትራ መንግስትም ታጣቂ ቡድኖችን መርዳት እንዲያቆም የኤርትራ መንግስት ካደረገ ነው። ተጨባጭ ማስረጃ የለንም። በነገራችን ላይ አንተ ላይ እየነገርከኝ ያለው ካደረገ ተጨባጭ ማስረጃ ከተገኘ እንዲያቆም ጫና እንፈጥራለን ማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ፣ ካሁን ቀደም እርስዎ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አባል ስለነበሩ የአማራ ክልልንም ላይ ካሉ አካባቢዎች ወክለው ስለሚወዳደሩ የአማራ ህዝብ የሚያነሳው ጥያቄ የሱዳን ጦር ወሮ የያዘውን መሬት ማስመለስ ላይ ትብብር ለኢትዮጵያ አንድነት አቋም ምንድነው? መንግስት ማንም ቢሆን እንዲህ አይነት እርምጃ ቢወስድ አስተላልፋችሁ ምን ይሆናል? በመጀመሪያ አንድ የመረጃ ስህተት አለ። እኔ አማራ ክልል ላይ ወክዬ አይደለም የምወዳደረው። አማራ ክልል ውስጥ የሚወዳደር ሰው ስለነበሩና ወክለው ምክር ቤት ውስጥ ስለገቡ እንደሱ ይሻላል። ከሱዳን ጋር መጀመሪያውኑ ትንኮሳ ማቆም አለበት ብዬ ነው የማስበው። ማን ነው እየተነኮሰ ያለው? ኢትዮጵያ ትንኮሳ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ተላላኪ ሆና ትንኮሳ እየፈጸመች እንደሆነና የሱዳን መንግስት እያስታጠቀና እያሰለጠነ ያለው ታጣቂስ የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስና እየደገፈች ያለችው የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ተላላኪ በመሆን ኢትዮጵያ ናት። አልቡህራን አርሚ 7 የሚባለውንና እርስዎ ወከልኩት የሚሉትን ክልል ላይ ያለ መሬት ለመውሰድ እያደረገውን ጥረትና ስልጠናስ መረጃ የለዎትም? መጀመሪያው ቅድም እንዳልኩት ነው። መጀመሪያ ውስጣዊ አንድነታችን ሳናጠናከር ጥሩ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ሳናደርግ የሌሎች ሀገሮች ተላላኪ ከሆነ በኋላ ሌሎች ሀገሮች ጥቃት ሲፈጽሙብን ለምን ፈጸሙብን ልንል አንችልም። ጥቃት ቢፈጸም የእናንተ ፓርቲ አቋም ምን ይሆናል? ሁለቱም አካላት ከትንኮሳቸው እንዲታቆሙ። ስለዚህ አሸማጋይ ነው። ኢትዮጵያም ተላላኪ እንዳትሆን
ሱዳንም የሌሎች ሀገሮችን ተልዕኮ ተቀብላ ተላላኪ እንዳትሆን ይልቁንስ ሁለቱ ህዝቦች የሱዳን ህዝቦች መንግስት ብትሆንም እንዲህ ነው የምታሸማግሉት ኢትዮጵያንና ሱዳንን መንግስት ሆናችሁ መጀመሪያውኑ እንደ ብልጽግና ተላላኪ አልሆንም የውጭ ሀገር ተላላኪ አልሆንም። አመሰግናለሁ። ደቂቃችን ተጠናቋል።